Hi guys, for today's video, welcome to my vlog. Siya pala guys, i-vlog ko itong lugar na ito guys. Dito ito sa Nubali, Laguna guys. Ayan o. Ayan. Ayan guys o. Dito pa rin yan guys sa Nubali, Laguna guys. Ayan o. Ayan. Ayan guys o, Nubali. Ayan o. Yan guys oh. Dito yan guys sa Nubali, Laguna guys. Ayan oh. Yan. Ayan guys, dito pa rin yan guys sa Nubali, Laguna. Ayan o. Ayan pa guys, dito pa rin yan sa Nubali, Laguna. Ayan o. Ayan guys. Maganda dito guys kung gusto nyo mag-jogging, mag-exercise ba. Ayan o. Malamig dito dahil maraming mga puno. Ayan. Thank you guys.